Shabbat Shalom, amigos. Shabbat Shalom, friends. Bienvenidos a Beit Shuvu Las Vegas. Welcome to Beit Shuva, Las Vegas. Estamos en Parashah Hukat This is Parashah Hukat y Parashat Balak. and Parashah Balak. Es un gusto que pueda haberse sintonizado con nosotros hoy It's a pleasure for you to be here with us today, y toda la gente linda que está aquí hoy. Es un gusto verlos. and all the beautiful people that are here. It's a pleasure to see you all. Vamos a entrar de lleno en el estudio de la Torah sin más preámbulo. So we will begin with the study of the Torah. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher kideshanu v'tasivanu la'asok b'divrei Torah. Amen. Amén. Y la Parashah Hukat habla de lo que es la vaquilla roja. And Parashah Hukat speaks in regards to the red heifer. Y así dice, este es el Jok de la Torah. And it says this is the hook of the Torah. Y elabora de todo el proceso de la vaquilla roja. And it goes into the details of the process of the red heifer. Pero yo quiero enfocarme un poco a lo que aparece al final de la parashá. But I want to focus a little bit more on what comes to the end of the parasha. Y después a ver si lo podemos conectar y continuarlo con la parashá Balak. And then see if we can connect it with the parasha Balak. En el capítulo 20 de Números In Numbers chapter 20, dice, Vayavou bnei Israel kol העדה מדבר זיון בחודש הראשון וישב העם מקדש ותמד שם מרים ותיקבר שם. Y llegaron los hijos de Israel, toda la congregación, al desierto de Sión en el mes primero, y habitó el pueblo en Kadesh. Allí falleció Miriam y fue sepultada ahí. Numbers chapter 20, verse 1. The children of Israel, the whole assembly, arrived at the wilderness of Sin in the first month, and the people settled in Kadesh. Miriam died there, and she was buried there. There was no water for the assembly, and they gathered against Moshe and Aaron. Y no hubo agua para la gente y se congregaron todos contra Moshe y Aarón. Conocemos el episodio We know this episode, y conocemos también que a causa de la muerte de Miriam, and we know that because of what happened to Miriam, el agua cesó. right after she dies, the water stopped flowing. Ya que el agua que les acompañaba en el desierto era gracias al mérito de Miriam. The water that they actually had in the desert or in the wilderness, it was because of the merit of Miriam. El maná era a causa del mérito de Moshe The manna was caused by the merit of Moshe, y la nube era por el mérito de Aarón. and the cloud was due to the merit of Aaron. Y entonces Hashem habla con Moisés And then Hashem speaks to Moshe. y le dice en el verso 7, habló Dios a Moshe diciendo, toma tu vara y convoca a la congregación a que vayan contigo y con Aarón tu hermano y háblenle a la roca ante la vista de la gente, y la roca dará sus aguas y sacarás de ella aguas para ellos y les darás a todos y también a sus animales. Hashem spoke to Moshe, verse 7, saying, Take the staff and gather together the assembly, you and Aaron your brother, and speak to the rock before their eyes, that it shall give its waters. You shall bring forth for them water from the rock, and give drink to the assembly and to their animals. Y yo no sé qué pasaba con Moisés. And I have no idea what was happening with Moshe. Quizás estaba molesto con la gente, Perhaps he was upset with the people, de que se seguían quejando. that they continually complained, Acaba de morir su hermana. and his sister had just passed away. Probablemente estaba algo sensible también, ¿por qué no pensarlo? Probably, perhaps he was a little bit, sensible. Why not think about that? Y aquí vienen esta gente a molestarle otra vez. And then there comes all the assembly, this assembly, just to bother him again. Y
dice en el verso 9 que llevó Moshe su vara de frente a Dios y como Hashem se lo había ordenado. And in verse 9 of chapter 20, it says, Moshe took the staff from before Hashem as he had commanded him. Y convocaron a toda la comunidad que se Moshe. reúna frente a la roca. Moshe and Aaron gathered the congregation before the rock. Y les dijo Moshe, oigan ustedes rebeldes, And he said to them, listen now, all rebels. ¿pueden creer que de esta roca podremos sacar agua para ustedes? Shall we bring forth water for you from this rock? Y levantó Moshe su mano, golpeó la roca con su vara 2 veces, y entonces surgió agua de la roca mucha, y bebió la gente y sus animales. Then Moshe raised his arm and struck the rock with his staff twice. Abundant water came forth, and the assembly and their animals drank. Y esta es una historia muy particular de la Torah, And this is a very particular story of the Torah. porque Hashem le dice, junta a la gente y háblale a la roca delante de todos. Because Hashem tells Moshe, gather the people, gather the assembly, and speak to the rock before everyone. Y como resultado de tus palabras, And as a result of your words, va a salir el agua. water shall come forth. Pero Moshe, acabamos de leer, la golpea. But we just read that instead he hit the rock. Y bueno, conocemos, ahí dice que eso le causó a él y a Aarón no entrar en la tierra prometida. And now we are able to read or see that that caused them to not be able to come into the promised land. Sin embargo, hay muchas preguntas que nos podemos hacer. Yet there are so many questions that we can ask. ¿Cómo le hablas a una roca? How do you speak to a rock? ¿Qué tendría que haber dicho Moisés? What is it that Moshe was actually supposed to say to the rock? Porque más adelante Hashem le dice, fallaste en santificarme en la presencia de todo Israel. Because later on we are able to see that Moshe says, you lack to sanctify me before all Israel. ¿Sí? Esto implica que al golpear la roca Moisés, en vez de hablarle, él falló en hacer un Kiddush Hashem, una santificación del nombre del Eterno. Because by Moshe hitting the rock instead of speaking to the rock, he did not do Kiddush Entonces, Hashem, which is sanctifying the name of Hashem. ¿por qué golpear la roca y salió agua es menor grado de santificar a Hashem que hablarle a la roca? So what is it that hitting the rock is a less degree sanctification of the name of Hashem than instead of speaking to the rock and sanctifying Hashem? Sí, dice la Torah What que, is the degree of que the difference? salió suficiente agua para los animales y para todos. Es algo milagroso. Because the Torah says that so much water came forth that gave water to everyone. ¿No era acaso un poder de la demostración de Dios? Wasn't it a Una demostración del poder de Dios, perdón. Wasn't it a demonstration of the power of Hashem? ¿Sí o no? Yes or no? Claro que sí, es evidente que sí. Of course, it is evident that it was a demonstration of the power of Hashem. La Gemara nos dice en el Tratado Berajot The Gemara says in Tractate Berahot, acerca de un debate entre Rabbi Ishmael y Rabbi Shimon Bar Yochai, el Rashbi, in regards to a debate between these two rabbis, acerca de qué estilo de vida un judío debería tener. in regards to what kind of a style of life a Jewish person should have. Y Rabbi Ishmael dice que la persona debería de estudiar Torah en la mañana y en la noche y durante el día dedicarse a una labor profesional. And Rabbi Ishmael says that during the morning and the night, the person should be studying Torah, and throughout the day, he should be doing some type of work or job. Sin embargo, Rabbi Shimon Bar Yochai Yet, Rabbi Shimon Bar Yochai says dice que aquella persona que se pasa la mayor parte de su tiempo trabajando, it says that that person who goes through his day spending most of his part or hours working, nunca
tendrá un completo entendimiento de la Torah. It will never have a complete understanding of the Torah. De esta manera, dice Rab Shimon Bar Yochai, uno debería pasar todo su tiempo estudiando Torah y el Eterno le iba a proveer un sustento. Therefore, Rabbi Shimon Bar Yochai continues to say, if the person, just spends his entire day studying Torah, Hashem will provide somehow the needs of this person. A livelihood. Y bueno, en la Gemara dice que muchas personas siguieron el consejo de Rabbi Ishmael. So the Gemara teaches that many people follow Rabbi Ishmael's Y fueron exitosos. advice, and they were successful. Y muchos siguieron el punto de vista de Rabbi Shimon Bar Yochai y no fueron exitosos. And many followed the advice of Rabbi Shimon Bar Yochai, and they were not as successful. Y Rabbi Chaim Soloveitchik de Brisk nos dice que la conclusión de la Gemara es que el estilo apropiado depende de cada quien. And then this rabbi from Brish, is that what he said? Rabbi Chaim Soloveitchik. Okay. This rabbi says that it really depends on each person, Como dice la Gemara, as the Gemara says. la mayoría de las personas no pueden seguir el consejo de Rabbi Shimon. The majority of people cannot or are not able to follow Rabbi Shimon's advice. Sin embargo, Yet, para un menor grupo de personas, for a few people, aquellos que tienen un talento especial, those who have a special talent, tienen una capacidad de concentración mayor y ambición, who have a capacity of concentration that is greater and ambition, esa es una forma honrosa y loable de dirigir su vida. that's a very honorable and noble way of directing his life. Y como podemos ver, la mayoría de las personas se dedican a dirigir su vida de la otra manera. And as we are able to see, many people actually dedicate themselves to direct or lead their life the other way, Dedicando un poco tiempo al estudio de la Torah y dedicando la mayor parte de su tiempo a trabajar. dedicating a little bit of time studying Torah, and then the majority of their time is spending working. Incluso en Israel así es. Inclusive in Israel, this is also how it happens. Y existe, por supuesto, un pequeño grupo de personas que están en yeshiva todo el día y todo el día estudian. And of course, there's, a small amount of people who spend their whole day in yeshiva, and that's what they do. They're studying every day, the whole day. Ahora bien, ¿qué tiene que ver esto con nuestro pasaje que estudiamos? So what does this have to do with the passage that we were just studying? Mire, durante los 40 los 40 años que Israel tenía en el desierto, During the 40 years that Israel was in the wilderness, toda la generación se dedicaban a estudiar Torah con Moisés todo el día. the entire generation spent their life studying with Moshe, the Torah, every single day, the whole ¿Qué cree day. que hacían? What do you think they were doing? No hacían otra cosa, no cultivaban, no hacían They nada. they didn't plant, they didn't work the land, they didn't do anything. Dios sobrenaturalmente proveía todas sus necesidades, usted ya lo sabe. In a very supernatural way, Hashem provided everything to them. Recibían el maná del cielo, The manna, su ropa crecía junto con ellos. Qué increíble milagro es ese. their clothing would grow just as they were growing as well, Sus zapatos Incredible. también y no se desgastaban. And so their shoes. Y toda la nación estudiaba con Moshe. So all of the nations were studying with Moshe Sin preocuparse de su sustento. without worrying about their sustenance. Y entonces, el evento con Moisés y la roca So the event with Moshe and the rock, sucede el último año de estos 40.
It happened the last year of the 40 years. justo antes de entrar a la tierra. Right before they were about to enter the promised land. Y quizás tuvieron que hacerse esta pregunta. And perhaps they had to ask themselves, ¿Será posible que este estilo de vida de estudiar Torah todo el día would it be possible that this lifestyle of studying Torah every day, the whole day, ¿será posible que lo vamos a poder seguir haciendo en la tierra de Israel? are we going to be able to possibly do this in the land of Israel? Porque el maná ya no va a caer. Because the manna is not going to come forth from the heavens. Vamos a tener que comprar ropa y zapatos y todo lo demás. We're going to have to be buying clothing and shoes and everything else. Tuvieron que hacer esa pregunta. They probably had to ask themselves Y en that. el Midrash hay un punto de vista que dice, And there is this perspective in the Midrash. cuando Dios le pidió a Moshe que hablara a la roca, When Hashem spoke to Moshe to speak to the rock, Moshe debía de dar una enseñanza. Moshe was to give a lesson. Y mientras daba esa enseñanza, And as he was giving this lesson, iba a producir, la roca iba a producir agua de esta manera. the rock was going to produce water this way. Entiéndalo. Understand this. Al Moshe hacer esto, By Moshe doing this, pararse al lado de la roca y dar su enseñanza, by standing beside the rock and give his teaching or lesson, y que el agua empezara a fluir, and for the water to start flowing, esto hubiera dado el mensaje this would have given the message de que aún dentro de la tierra de Israel, that even once inside the land of Israel, the la promised land, mayoría de personas podrían dedicar su vida al estudio de la Torah de tiempo completo. the majority of people would still be able to have a style of studying Torah on a complete Full time. full time. Y que el menor grupo de personas que se dedicaran a trabajar la tierra iban a sostener a toda la nación. And the minority of people who would be working in the land were going to be the ones sustaining everybody else. Esa implicación hubiera tenido. That was going to be the implication. Sin embargo, Moshe golpea la roca, Yet Moshe comes and he hits the rock, que es un acto que enmarca esfuerzo y trabajo humano. which is an act in itself that is showing that now it Mira. takes the effort of the human being to do it, the labor, the job. Entonces el mensaje que dio So instead, the message that era Moshe, que en la tierra uno puede producir agua solamente a través del trabajo. that Moshe gave at that moment, it was the only way to produce this water is by doing the job. Y que la mayoría de las personas iban a tener que trabajar en los campos para ganarse el sustento. And that the majority of people would have to go and work in the fields to be able to sustain themselves, En vez de dedicarse al estudio de Torah a tiempo completo. instead of spending their lifetime every day of the Torah study. ¿Entendemos un poco ahora? Are we understanding a little bit more? Por eso es que Moshe, al golpear la roca, That's why when Moshe hits the rock, perdió una oportunidad de santificar el nombre del Eterno. he lost the opportunity of Kiddush Hashem, sanctifying the name of Hashem. Si Moshe hubiera hablado a la roca, But instead, if Moshe would have spoken to the rock, estableciendo este principio que incluso en la tierra de Israel la mayoría de las personas se podían dedicar a estudiar Torah. establishing this principle that even the majority of people would still be able to study Torah every single day of their lives. Establecería que Israel This would establish that Israel puede establecerse en la tierra would be able to establish themselves in the land, y su existencia sería para que toda la nación fuera devota en el estudio de Torah and their existence will be for the entire nation basically to study Torah, y solo una pequeña cantidad trabajando. and as a few quantity of people just spend their lives Esto working. hubiera creado una santificación del nombre del Eterno muchísimo más grande. This would have created a greater Kiddush Hashem instead of the other way. Y mire toda la implicación tan grande que tuvo. And look at the entire
implication that it had. La infracción de Moshe The infraction of Moshe resultó en un cambio fundamental de la existencia del pueblo en la tierra. it resulted in a very fundamental change of the existence of the people in the land. Usted lo ve ahora. Now you're able to see it. La mayoría de las personas trabajan, The majority of people are working. tienen que trabajar. They have to work. Y solo unos cuantos And only a few se dedican al estudio de la Torah dedicate their lives to the Torah study por completo. completely. Y hasta ahorita, la Until mayoría now, de los judíos así pasan sus días. the majority of the Jewish people, even, that's how they spend their lives. Las dos posiciones son perfectamente legítimas. And the two positions are legitimate. Y los dos estilos de vida son dignos de honra. And the two styles of life are worthy of honor. ¿Sí? Y está basado en los talentos y habilidades particulares de cada quien. And it's based on the skills and talents, particularly on each person. Sin embargo, el precedente lo marcó Moisés. Yet the one who marked this was President. Moshe. This Sí. president. Incluso was medio se pelean, no crean que están muy de acuerdo todavía. Inclusive, they still fight about Sí. this or have great discussions, Y el heated discussions in regards to this. Y el asunto de servir en el ejército, sí, And sí, especially, the topic about going into war, serving in the army of Israel. sigue siendo un conflicto, It continues to be a conflict porque hay quienes dicen because there are those who say, cómo este grupo de personas religiosas solamente se la pasan estudiando Torah y orando y por qué no se van a pelear junto con nosotros Ay, en el ay, ejército. how is it possible that this group of people who study the whole day cannot just go and fight with us? Y las personas que se dedican a la Torah And those who are dedicating their lives to the Torah study responden. respond. ¿Cómo quieren ganar la batalla en lo físico si no se encomiendan a Hashem y si no están sirviendo a Hashem en Amen. el estudio de la Torah? How you want to win the battles in the physical if you're not studying the Torah, you're not praying, etc. Obviamente la victoria viene de Hashem todo el tiempo. Obviously, the victory, overcoming comes from Hashem Entonces, itself. sigue ese conflicto ahí aún sin resolver. But that conflict is still right there without a resolution. Sin embargo, debe enfatizarse Yet, it is important to emphasize que ningún estilo de vida that no lifestyle excluye el estudio de la Torah. excludes the study of the Torah. ¿Sí? Amen. Ya sea que alguien dedique su vida a trabajar demasiado, Either be that somebody dedicates his life or her life working so much, tiene que tener tiempo para estudiar Torah en it su día. still has to have time to study Torah during his day. Dedicarse solamente al trabajo es opuesto a la dirección de la Torah. Dedicating one's life only to work, it is the opposite to the Torah itself. Sí, la Torah misma por supuesto que nos permite y nos impulsa a que trabajemos y ganemos el sustento. Of course, Torah itself, is teaching us, it impulses us to go and have a job. Y la Torah no está peleada con que alguien tenga una carrera profesional And the Torah exitosa. is not fighting with us for somebody to have a very successful career, Pero siempre tiene que tener tiempo dedicado exclusivo al estudio de Torah y al aprendizaje. but one is always in need to have time to study the Torah. Entonces, el que trabaja, So whoever works, que santifica el nombre de Hashem. may is sanctify the name of Hashem with his job, Y que lo santifique también cuando se aparta del trabajo para dedicarse a and la it Torah. also sanctify his name when he's not working. Y el que se dedica al estudio, And the one that is studying, que santifica el nombre de Hashem también. may it sanctify Hashem's Sí. name as well. Porque el que tiene la habilidad
Because he who has the ability de estudiar of a study y de aprender and to learn y de enseñar and to teach viene del cielo. comes from Hashem himself. Eso viene de Dios. Yes, that Nadie se comes lo from dio Hashem. sino solo Dios mismo. Nobody gives that to nobody. That comes from Hashem himself. Y el que tiene la habilidad de trabajar y crear negocios y crear dinero, And the one who has the ability to work and create jobs and make money, también viene de Dios, it also comes from Hashem. pero que lo use sabiamente. But let us use it wisely. Y esto nos lleva a la persona de la parashá que sigue, que es Balak. And this takes us to the following parashat of Balak. Porque Balak era un profeta. Because Balak was a prophet, Sin embargo, era un profeta de las naciones, no era un profeta judío. but he was a prophet from the nations. He was not a Jewish, Perdón. a Jew, Balaam, a Jew, prophet. a Jew prophet. Sí. Thank you. Balak era Balaam. rey de Moab Balak was the king of Moab, y Balaam era el profeta de las naciones. and Balaam or Bilam was the prophet of the nations. Que Balak mandó a traer para que maldijera al pueblo de Israel. That Balak sent forth to bring Bilam or Balaam to go and curse the people of Israel. Era de ascendencia aramea. And he came from Aramaic descendants. Sí. Y era descendiente directo de Labán. ¿Cómo la ve? Ugh. And he was a descendant directly from Laban, from Rivka. Wow. Ah. Bueno. Y sin embargo, el don que tenía de Dios Yet, the gift that he had from Hashem, lo usó o lo usaba de forma equivocada. he used it or was using it in the wrong way. De manera que cuando esta persona, Balak, mira al pueblo de Israel y empieza a tener temor de ellos, In a way that when this person, this king of Moab, Balak, starts seeing the people of Israel and he starts fearing them, y empieza a hablar, estos van a venir, me van a lamer como toda esta tierra como si fuera hierbas del campo. and he starts seeing them and he starts thinking like they're gonna come and they're gonna take over all my fields and the land. Mire cómo le dicen en el capítulo 22, versos 5. Chapter 22 of Numbers, verse 5. Perhaps. No. He aquí que el pueblo que salió de Egipto ha cubierto la faz de la tierra y está acampando ahora justo enfrente de mi tierra. Verse 5. Sí, es la segunda parte. Behold, a people has come out of Egypt. Behold, it has covered the surface of the earth, and it sits opposite of me. Y les dice, te ruego que vengas a maldecir a este pueblo, pues son más fuertes que yo. Quizás así pueda vencerlo y expulsarlo de mi región. So now please come, drive it from the land. For I know that whoever you bless is blessed, and whomever you curse is cursed. Y se da todo un diálogo ahí, ¿no? And all this dialogue was going on here. Balaam dice que no quiere ir. Balaam saying, I don't want to go. Y después vuelven a venir otros mensajeros. And then other messengers come forth, Vuelve a hablar con Hashem. and he speaks again No to quiere ir. Hashem. He doesn't want to go. Al final termina yendo. And at the end, he goes. Pero termina yendo y dice que solo hablaré lo que el Eterno me diga que hable. So he goes and he says, okay, I will go, and I would only speak what Hashem En el camino commands of me to say. ocurren muchas cosas And on the way there, many things happen. y dice que Hashem se le presenta como adversario. And it also says that Hashem presents himself as an adversary, as an emissary. Y dice que
a través de unos acontecimientos que pasan, Hashem estaba listo para matarlo, el ángel de Hashem. And through many little things that happen, events that was going on there, it is said that Hashem was ready actually to annihilate Hashem le dejó ir, Balaam. So Hashem allowed him to go. sin embargo después se molestó porque él fue. Yet Hashem gets upset with him because he goes. O al menos eso es lo que parece. O al menos, Sí. dear God. Or at least that's what it seems like. ¿Por qué se molestó Hashem tanto con Balaam? So why did Hashem get so upset with Balaam? Sí, Balaam dijo, voy a ir, pero voy a hablar lo que el Eterno me diga. If Balaam basically said, okay, I'm going to go, but I'm just going to say what Hashem says. Y le ocurrieron dos cosas. Two things happen. Primero, el rey Balak First, the king of Moab, Balak, empieza a hablar de más. he starts speaking more than he should. ¿Sí? Empieza a exagerar. He starts exaggerating. Y dice, no, este pueblo va a hacer esto, me van a borrar de la tierra, And he says, me these van a people do this me van a and do lamer this. como un toro lame toda la hierba They're del going campo. to destroy, and they're just going to do like what Ox. the oxes do with the field. Gonna destroy my field. Y me van a Gonna desaparecer eat my del mapa. field, and they're going to disappear me Sí. from the map. Para empezar, todo empezó con una calumnia. So everything started with a rumor Or slander. or sí. slandering. Y hemos hablado bastante de eso en las semanas pasadas. And we have spoken a lot in regards to this these past weeks. Y del evento de Miriam, del evento de los espías, y en todos lados aparece el hablar mal. Events from the spies, the medium, and then the spies. Everything, points to the evil tongue. Y cuando se the quejaron evil de que speak. no había comida y And when they complained that there was no food, todo terminó mal. and everything ended wrong. Por lo que conocemos como la Shonjara. For what we also known as Lashon Hara, the evil tongue. Y aquí una persona estaba incitando a otro a través de la Shonjara And then there was one person here inciting another one through Lashon Hara para ir y maldecir un pueblo. to go and curse a people. Hablaba en otra clase que di esta mañana, A class that I gave this morning, yo decía que I was explaining hemos hablado mucho del tema. that we have spoken a lot in regards to this topic. Quizás usted lo escucha y hasta le cae mal. Perhaps you hear about it Sí. and you even dislike it Yo already. decía, ay, la Shonjara otra vez. Oh, Lashon Hara again. Aquí va otra vez con ese rollo. Here it goes again with this. Hemos hablado mucho del tema, We have spoken a lot in regards to this pero no hemos topic, hablado lo suficiente del tema, but we haven't spoken enough in regards to the topic porque sigue siendo un tema because it continues to be a y topic, sigue siendo un asunto de todos los días. and it continues to be a topic of everyday living. ¿Por qué? Why? Porque tenemos 20, 30, 40 años Because we've had 20, 30, 40 years sin saber cómo hablar. without knowing how to speak. Y decimos 10 palabras, And we say 10 words, 8 son honestas 8 are very honest, y 2 no tanto. and 2, not so much. ¿Sí? Porque no hemos aprendido a refinar nuestro lenguaje. Because we haven't been able to refine our speaking. Y eso nos ha traído tragedia. And that has brought so many Nos ha tragedies. traído ruina, It has brought us ruin. nos ha traído miseria, It has brought misery. nos ha traído pobreza, It has brought poverty. nos ha traído enfermedades, Sickness. falta de Even. salud. Lacking health. Entonces se hace necesario seguir hablando del tema So it is necessary to continue speaking in regards to this topic. cada que se pueda Every time that is possible. y cada que sea necesario. And every time that is necessary. Y hay muchas cosas acerca de ese tema. And there are so many things in regards to this topic. Una de ellas es que el que habla mal de otro One of them is the one who speaks
really bad or bad in regards to somebody else, niega la divinidad de Hashem. it is denying Hashem's divinity. Por eso es algo tan delicado. That's why it's something that is very delicate. Niega la imagen de Dios que fue formada en esa persona. It is negating the image of Hashem that was deposited in this person. Y eso es algo muy peligroso. And de that is hacer. something very dangerous. ¿Sí? Normalmente, cuando nos atrevemos a hablar de las malas características de alguien, Normally, when we are speaking in a wrong way in the characteristics of someone, es porque nosotros mismos tenemos ciertas inseguridades. it is because us or one itself has those insecurities or some insecurities. Y el ver los errores de los demás y mencionarlos nos hace no sentirnos tan mal. And to see the errors or mistakes of somebody else, it makes us feel not so bad. Y entonces lo hablamos. So therefore, we speak about it. Y como todos tenemos un montón de errores de carácter y dificultades, And as many of us have defects of characters, entonces es muy fácil hablar de cualquiera. so it is so easy to speak in regards to anyone. ¿Verdad que sí? Si se pone a buscarle, le va a encontrar. If you start looking for it, you will find. ¿Sí? Yes. No lo haga. So let us not do it. No lo haga. Respete la imagen divina que fue formada en esa persona. Amen. Respect the divine image that was formed in this person. Y sobre todo, respeta la imagen divina que fue formada en usted. And especially respect and honor the divine image that was formed in you. ¿Sí? Yes? No se sienta un poco menos que el que hizo, el que triunfó y el que creó algo. Don't feel less than the one who succeeded more. Usted también lo puede hacer. You can do it as well. Actívelo. Activate it. Actívelo. Do it. Deje que esa gracia del Espíritu que está sobre usted Let that grace and spirit that is upon you salga a la luz come out y to the brille light y alumbre. and shine. Cada quien con sus propios dones, habilidades y talentos Every que el Eterno le dio. person with the talents and gifts that Hashem has given. ¿Sabe por qué? You know why? Porque el mundo lo necesita. Because the world needs it. El mundo la necesita que usted brille. The world needs for you to El shine. mundo necesita que usted crezca. The world needs for you to El grow. mundo está esperando que, So the world is que waiting esa gracia y esa chispa y esa vida que el Eterno depositó en usted that the grace, that the spark, and that life that Hashem has deposited in brille y you se manifieste shines and it manifests itself. para bendecir a otros. So it blesses everybody else. Entonces, Therefore, que no sea nuestro complejo, let it not be our issues, insecurities, insecurities, que no sea el que nos hace hablar the one that makes us speak lo que no conviene. what is not worth speaking. Mira lo que nos dice el Jafes Haim. Look what the Hafiz Haim says. Cuando se relatan los malos aspectos de otra persona, When the wrong aspects of somebody else are said or talked about, especialmente cuando uno se extiende contando una historia, especially when one extends itself talking about a story, es natural exagerar is naturally to exaggerate, para efectos dramáticos. to have dramatic Como effects. para que me la crean más, la exagero. So they poquito. can believe me more, then let me exaggerate about it. Por eso cité aquí a Balak. That's why Balak right Porque here. Balak dice, aquí están todas estas personas, son más numerosos que yo y son un pueblo y me Because van a look at all destruir y these me people, van a they're so borrar del mapa. numerous. They're going to destroy me. They're going to Sí. disappear me from the map. O sea, le está exagerando a Balaam para que vaya y haga lo So que quiere que haga. Balak, the king of Moab, is exaggerating to Balaam, so Balaam goes and speak against the Entonces people. nos dice Jafet Haim, So Hafez Hayim teaches
Incluso una sola palabra de exageración inclusive one word of exaggeration, constituye una mentira. constitutes a lie. Y no solo está hablando de chisme, And it's not only speaking in regards to gossip, está hablando cuando se habla de algo bueno también. it's also speaking when we say good things as well. ¿Sí? Dice, es natural exagerar las cosas. It's naturally to Sin embargo, exaggerate constituye things, una mentira. yet it constitutes a lie. Y cuando se habla una conversación de la Lashon Hara, And when is in regards of a Lashon Hara se le conversation, añade la violación a otro mandamiento, it is added, the violation is added to another mitzvot, que es el de Éxodo 23:7, aléjate de la falsedad. which is in Exodus 23:7. 23:7. Go away from falsehood. Entonces, no solo habló la Lashon Hara, So not only spoke Lashon Hara, sino que le añadió mentira a su lista de but it transgresiones. added lie to one's list of transgressions. El Rambán nos dice So the Rambam says que quien exagera los aspectos malos de alguien that whoever exaggerates the wrong aspects of someone, es culpable de Motzi Shem Ra. it is guilty of Motzi, Motzi Shimra, que es calumnia. which is Slander. slander. Y calumnia es una forma aún más severa de la Lashon Hara. And slandering or slander, yes, it is a much greater transgression than Lashon Hara. Fíjese qué importante es lo que sale de Look at nuestra how boca. important this is, the things that come out of our lips. Al requerir de cada uno de nosotros el observar estas leyes, As it requires from each of us to observe these laws, Hashem en su infinita sabiduría nos muestra el poder de una palabra. Hashem in His infinite wisdom, it teaches the power of one word, Y se ve en todos los días. and is seen every day. Es importante, hermanos, It's very important, brothers, que usemos el poder creativo que Dios nos dio that we use the power, the creative power en nuestras palabras, in our words, que lo usemos de manera correcta. that we use it in the correct way. Por ejemplo, dice aquí Hafetz Haim, Example, Hafiz Haim teaches, si a alguien se le pregunta en relación a un shidduch, a una pareja para un matrimonio, if someone is asked in regards to a shidduch, ajá, un probable candidato para which matrimonio. is referring to like a couple probably that are going or are walking in a path to get married. Hay un mundo de diferencia There's a world of difference entre decir, between saying es un muchacho callado, it's a very quiet young man. no very quiet, es un muchacho callado solamente. Okay, it's a quiet man. Ujú. Y hay una gran diferencia entre decir es un muchacho muy callado. And then there's a difference between saying it's a very quiet ¿Sí? man or young man. Dice, con esa sola palabrita muy, Just with that small word, se comunica una imagen muy diferente del muchacho. an image, a very different image, is being communicated in regards to this young man. Ponga atención porque es Pay importante. attention because it's very important. Si dice que el muchacho es callado, If one says that the gentleman or the young man is quiet, da la idea de que el muchacho es pensativo, es it gives the reflexivo. idea that the person is somebody who is quiet, reflecting on his thought. Pero si dice es muy callado, But if he says he's very quiet person, especula que quizás sea muy solitario o hasta tonto. he can speculate that is somebody that is not very smart and is Lonely. very lonely. Esa sola palabra que es posiblemente inexacta también. Just that word in itself that is probably not accurate Puede ser la causa de que la muchachita ni siquiera se interese en él. it can be the cause of no more marriage.
for the girl not to be be interested. interested in him. Una sola palabra, fíjese lo que puede provocar. Just that single word, imagine what it can provoke. Y el Hafetz Haim In Hafiz Haim, dice que hay un mandamiento positivo que se transgrede al hablar la Lashon Hara. says that there is a positive mitzvot or commandment Y that is este es transgressed when el- we speak Lashon Y Hara. este es el que nos dice, andarás por sus caminos, Deuteronomio 28:9. Deuteronomy 28:9, you will walk on his path Mire, or his ways. la bondad de Hashem es ilimitada. The kindness of Hashem is unlimited. Él se aflige profundamente cuando hablamos mal del prójimo. He gets very anguished when we speak against our neighbor. Aun cuando hablamos mal de nuestros semejantes que están claramente muy mal. Even when we speak in regards to our neighbors that are obviously very bad. ¿Cuál es el camino de Hashem? So what is the way of Hashem? ¿Cómo dice de Hashem? ¿Qué se dice de Hashem? What is being said about of who Hashem is? Dice que no es su voluntad que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. It is said that it is not his will for nobody to perish, but everyone to come to repentance. El camino de Hashem es esperar a que la gente se arrepienta. The way of Hashem is to wait for people to repent. Cuando observamos las acciones de nuestro semejante When we observe the actions of our neighbor y decidimos que es culpable, and we decide that is guilty, incluso vamos más allá para compartir nuestra opinión de él con otros, inclusive, we go more further down to give our own opinion in regards with others. nos hemos alejado mucho de los caminos de Hashem. So therefore, at that moment, we have really come far away from the ways of Hashem. Es por esto, dice el Tratado Sotá 42a, The tractate Sotah 42a, las personas que hablan la Lashon Hara people who speak Lashon Hara están incluidas are included, entre las que no se les permite recibir a la Shejina. are included between those who are not permitted to receive the Shekinah. Esto es serio. This is very serious. Le pasa que de repente Does it happen that sometimes ora y Dios no está con you usted? pray and Hashem is not with you, O siente que Dios no está con or usted. you feel that Hashem is not with you? Y parece que el Eterno se ha apartado de su vida. And it feels like Hashem has gone from your life. Examine Well, lo que examine sale de su boca. what comes out of your mouth, Examine cómo se expresa usted. how you express yourself, ¿Qué tipo de conversaciones tiene con otras what kind of personas? conversations you have with other people. ¿No será que usted se está excluyendo a usted mismo de la presencia del Could it Eterno be that a you causa de are lo que salga de excluding su boca? yourself Shaz from Bahalila. Hashem himself because of what is coming out of your lips? Sí. ¿El Eterno se aparta de nosotros? ¿O nuestras palabras nos apartan del Eterno? Does Hashem go far away from us, or our own words makes us go far from Hashem? Para considerar. This is something for us to consider. Al acusar a otros por medio de palabras de la Lashon Hara, To accuse others through words of Lashon Hara, nos hemos alejado tanto de Hashem we have gone far away from Hashem que ya no es posible tender un puente. that is not even possible to have a bridge. Las palabras de la Lashon Hara The words of Lashon Hara destruyen el puente destroys the bridge que nos lleva a la presencia del Eterno. that brings us to the presence of the Eternal One. Así de serio. This is how serious it is. El que habla bondad, He who speaks kindness, el que habla compasión, he who speaks compassion, el que habla misericordia, he who speaks mercy, se acerca a sí mismo al Eterno, comes closer porque al To Eterno Hashem. es compasivo, because Hashem is merciful,
Porque el Eterno es misericordioso, is kind, porque el Eterno es bondadoso. because he is full of Compassionate. kindness and compassionate. ¿Sí? Y el que se atreve a hablar mal del otro, And he who goes and speak bad in regards to somebody else ya lo está condenando. is already condemning the person. Ya está declarando que no tiene arrepentimiento. It's already like declaring that he has no repentance. ¿Y sabe lo que sucede? And you know what happens? Aquel que acusa a otros The person who accuses others se crea para sí mismo un acusador en el cielo. is creating to his own self an accuser in the heavens. ¿Sí? Yes. Mira lo que nos dice el Zohar. So this is what the Zohar teaches. Rabbi Shimon habla acerca del adversario, So Rabbi Shimon speaks in regards of the adversary que es asignado sobre las almas en el Gehinom. that is assigned to those souls upon the Gehinom that are in the Gehinom. El Satán se transforma en la forma de un toro. The Satan comes and takes the form of a bull. Dado que Balak sabía acerca de esto, Given that Balak knew in regards to this, era un hombre sabio. he was a wise man. Y ese mismo conocimiento le permitía realizar su hechicería. And that same knowledge allowed him to do witchcraft. Mire lo que estaba haciendo Balaam. Look what Balaam was doing. Balaam le llamó la atención toda la riqueza o lo que le ofreció el rey. He was captivated by all the richness or whatever the king presented to him. Y a offered him. pesar de que dijo, yo diré solo lo que el Eterno me diga, And even though he said, I will only speak what Hashem tells me, en su arrogancia in his own arrogance, iba pensando he was thinking cómo le iba a hacer how he was going to do para pretender que maldecía a Israel, to pretend to curse Israel, pero quedarse con la riqueza del rey. but keep the richness of the Sí. king. O sea, quiso jugar la parte, como dicen. So he wanted to play around basically. Le dijo, voy a ir, pero solo voy a decir lo que me diga el Eterno. He said, okay, I'm going to go, but I will only speak what the Eternal One tells me to speak. Y a través de sus encantos, And through his spells, spells, iba pensando en la manera de cómo hacerle he was thinking of the way para poder hablar algo to be able to speak something que no estuviera tan mal para que, that it wasn't so bad, para que Hashem no se enojara, so Hashem wouldn't get mad, pero que el rey también le pareciera que sí hizo lo que le dijo but y that le diera la the king riqueza. would think that he did Sí. what he told him to do, so he would keep the richness. Entonces estaba tratando de jugar con las dos partes. So he was trying to play with both sides. Y Hashem le dijo, no, señor. And Hashem said, No no, funciona así. that's De not tu how it boca va a works. salir agua dulce o agua amarga, no va a salir From las your dos. mouth is going to come sweet water or bitter water. ¿Sí? Dice él al adversario, So it says to the adversary, en Zacarías 3:1, parado a su lado derecho para acusarle. Zechariah 3:1, the adversary is standing right at his ¿Cuál es el adversario? right side to accuse him. So who is the adversary? Responde, dice Rabbi Shimon, aquel que es designado sobre las almas en Gehinom. Rabbi Shimon says the adversary is he who is assignated to the souls in the Gehinom, Cuyo deseo es llevarlo a Gehinom. whose desire is only to take the person to the Gehinom, Y siempre está presente. and is always present. Y dice, da a los perversos al Gehinom. And he says, give the perverse ones to the Gehinom Para acusarle. to accuse them. ¿Qué quiere decir esto? What does this mean? Mencionar sus iniquidades. So to mention the transgressions of the persons.
¿Sí lo entiende? Are you understanding? El solo hecho de mencionar las cosas Just the fact of mentioning the things es estar acusando a la persona is to be accusing the person. junto con el adversario Together with the adversary, y es mandarlo al Gehinom. and is to send the person to the Gehinnom. Esa es la raíz de la palabra que sale de nuestra boca That's the root of what comes out of our lips, y no nos damos cuenta. and we do not. Y creemos que solo es un Become aware. comentario inocente. And we only think that it's a very innocent commentary. Pues nomás dije porque él hizo esto y esto y él Well, es I only así. said it Yo no me because lo this dije. person did and said and did that. Sí. That's why Yo I no said hice it. nada, el que I lo didn't hizo do fue anything. él. It was the person who did it. Sí, pero cuando usted solo lo menciona, usted lo está condenando y lo está But mandando al when Gehinom. you say it, when you mention it, then you're condemning and sending the person to the Gehinnom. Acusarle significa mencionar sus iniquidades. So accusing is just mentioning the transgressions of the person. Hashem dice al adversario. Hashem says to the adversary, Hashem te reprende, adversario. Hashem rebukes you, Y te adversary, reprende, adversario, 2 veces. and rebukes you. Pregunta, Adversary, 2 pregunta times. Rabbi Shimon. So Rabbi Shimon ¿Por qué asks, 2 reprensiones? why are they through? Why are they 2 rebukings? Una por el ángel, que no voy a decir el nombre, que es el jefe asignado de Gehinom. So one for the angel, which I will not pronounce his name, and is the one assigned to the Gehinnom. Y una por ese que deja Gehinom, quien está constantemente listo para acusar, significando el adversario. And then the other one that is usually ready to be accusing, which represents or means the adversary. ¿Sí lo está captando? Are you understanding? Hashem mismo no hace comentarios. Hashem himself makes no commentaries. ¿Qué comentarios hace Hashem? What comments does Hashem say? ¿Has considerado a mi siervo Job, que no hay varón recto y justo como él en toda la tierra? Have you considered my servant Job? Job. I'm sorry, Job or Job, who has what? Did you say? I'm sorry. Who there's no man as As righteous as him as him on the whole face earth. of the earth. Y Moshe, este hombre, Moshe era más humilde sobre la faz de la tierra. And this man Moshe was the most meek man upon the face of the earth. Me he hallado un rey conforme a mi corazón. I have found a king according to my heart. Esos son los comentarios que hace Hashem. Those are the comments that Hashem. Únase a Yes. Hashem So unite yourself with Hashem, haciendo ese tipo de comentarios. making those type of comments, Y no la acusación, and not the accusation. uniéndose al Unifying Sitra Ahra To the cuando lo Sitra hace. Ara when you do it. No lo haga. Ven y ve. Come and see. El go and adversario celestial desciende, como ya hemos explicado, The divine or the celestial adversary descends, as we have been explaining, siendo transformado en la imagen de un toro. being transformed in the image of a bull. Yo sé que está un poco esotérico esto, pero ahorita lo vamos a I know aterrizar. this is kind of like esoteric, but we will come to understand it. ¿Sí me está entendiendo o ya lo perdí? Are you understanding or are you lost? ¿Sí? ¿Ya lo hice bolas? ¿No? Ok. Have I make you a ball? No, you're not a ball. That's basically translation, okay? Todos estos espíritus malignos que fueron sentenciados para ser introducidos en Gehinom So all of these wicked spirits that were sentenced to be introduced to the Gehinnom, Él los lame en un instante. Está hablando del toro. the bull comes and Licks them. licks them in an instant. Y los toma. And he takes them Y desciende and y descends los entrega a Duma. to the Gehinnom, and he gives them to Después que los traga. after he has Por eso swallowed dice, them.
That's what he says. Dijo Moab a los ancianos de Midian: Moab said to the elder of Midian, ahora esta congregación lamerá todo alrededor de nosotros como el toro lame. now this assembly will come and lick all of us, just like the bull licks everyone. De eso estaba hablando. That's what he was referring Ese es to. ese toro conocido que es el adversario, That is referring to that bull that is known as the adversary, que permanece constantemente listo para causar el mal a todos los habitantes del mundo. who remains ready to provoke bad or evilness to all the inhabitants of the world, Que es esa hierba del campo, which is referring to the grass of the grass field. of the field, Son los espíritus de las personas. which is the spirits of the people. ¿Quiénes son la hierba del campo? Who are the grass of the field? El campo es ese cierto campo del que habla. What is that field referring to, or that certain field that is referring to? Significado Malhut, It is referring to Malhut, this world, ¿sí? Que es el campo de este mundo y son todas las personas. which is the field of this world, all the people, all the human beings. Rabí Yossi dice, si es así, entonces Balak era un hombre sabio. Rabbi Josie says, well, if that's what it is, then Balak was a wise man. Estaba consciente de que el Satán se transforma en la forma de un toro It was conscious that the adversary transforms itself in a bull. Él necesitaba conocer todos los hábitos de ese toro. He would need to know all of those habits from the bull. Y si no hubiera sido familiar con ellos, no habría sido capaz de realizar su hechicería y su As if magia. he was not familiar with the habits of these bulls, then he would have not been able to create and do all of his spells. Are you guys understanding? Okay. Ok. El principio que nos mencionaba el Hafetz Haim So the principle that the Hafiz Haim mentioned es to us importante considerarlo. is important for us to consider. El que se quiere unir a Hashem, He who wants to unite himself to que se Hashem, una a Hashem let him unite to Hashem a través de lo que habla. through what he speaks. ¿Sí? Porque Hashem habla cosa buena. Because Hashem speaks Y goodness. Hashem habla y crea vida. And Hashem speaks and he creates life. ¿Sí? Yes? Y aquel que habla And he who speaks las malas cualidades del otro, the wrong qualities or bad qualities of somebody else ya lo está condenando is already condemning that person y ya lo está acusando. and is already accusing the Y person se hace para sí mismo un acusador en el cielo. and is making for himself an accuser. Prácticamente for lo está himself. juzgando. So practically is judging the person. Entonces por eso se nos encomienda, So therefore we are commanded sean sabios en su juicio, to be wise in our judgment o sean misericordiosos en su juicio, or be merciful in your judgment, o aún mejor, or ni, even better, ni siquiera juzgue. don't judge. No va a ser que juzgue mal y se equivoca. Wouldn't it be that you judge wrongly and you were wrong? Y se crea para usted mismo un acusador en el cielo. And you have created for yourself an accuser in the heavens. Y cuando usted pida por misericordia al Eterno, And when you ask for mercy to Hashem, you will not be given. entonces, So therefore, aquel que comete muchos errores en este mundo, he who makes so many mistakes in this world, que somos todos nosotros, which is all of us, absténgase de mencionar los errores del vecino. abstain yourself from mentioning the mistakes of your neighbor. Y de esa manera va a tener un defensor en el cielo. And in that way, you will have a defender in the heavens. Y cuando usted se equivoque, And when you make a mistake, como nunca menciona los errores de los demás, as you never mention everybody else's ese mistake, defensor en el cielo aboga por usted. that defensor
that defender in the heavens will come, and will be the defender. Y si me voy, And if I go, me iré y prepararé morada. I am going to prepare a house. Para que donde yo estoy, ustedes también estén. So wherever I am, you will be also. Baruch Hashem. Baruch Hashem. Avinu, gracias por tu bendita palabra. Thank you, Avinu, for your precious Gracias por word, este tiempo tan bonito de for estudio this y de precious time aprendizaje. of study and Ayúdanos a learning. entender tus Help principios us de to la palabra que understand son your eternos, principles que of son your de word that are vida eternal, that are of life, y que hacen sabio al sencillo. and that makes wise Ayúdanos a the atesorarlo y humble ponerlo one. por obra. And help us to make them and do it and practice them Y crear vida en vez de crear muerte. and create life instead of creating death. Y hablar bendición en vez de maldición. And speak Chas blessing v'chalila. instead of cursings. Amén, amén. Amén. Gracias amén, amigos por querido corazón. sintonizarnos. Esperamos que haya sido de bendición para ustedes. Considere apoyar este ministerio económicamente si es el deseo de su corazón. Y con favor de Dios nos vemos próxima semana, mismo canal, misma hora. Shabbat Shalom.